अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन काम इंतहाई तशवीशनाक खबर है इमरान खान के हवाले से। रात गए फिर अडयाला जेल के ऊपर जो है वो हमला हुआ और ये ऑलमोस्ट तीसरी बड़ी वारदात है। क्या खुदा न ख्वास्ता अल्लाह पाक इमरान खान को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। क्या इमरान खान के कत्ल का कोई नया मंसूबा चल रहा है? बहुत से इस वक्त सवालात उठ चुके हैं। जो रात 3 दहशत गर्द जो कार्रवाई वारदात डाले जा रहे थे, इमरान खान के सेल तक का नक्शा उन दहशत गर्दों के पास था। तो इस वक्त जो है वो बहुत परेशानी का आलम है इमरान खान के हवाले से। ये तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये तीसरी बड़ी वारदात है जो दहशतगर्द पकड़े गए, कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, क्या क्या चीज़ें उनसे बरामद हुई हैं। ये तफसीलात में जाने से पहले ये जो सीक्वेंस है, ये जो तीसरी वारदात है, आखिर ये जो रिएक्शन की जा रही है इसके पीछे वजह क्या है? क्या लोगों का ये जहन बनाया जा रहा है ये तीसरी बार बना करके कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाए तो लोगों का ऑलरेडी माइंड बन चुका हो कि इस तरह के वाक़यात तो रिपोर्ट हो चुके हैं, तो उसकी जद में जो है वो अल्लाह खैर करे, मेरे मुंह में 100 बार खा के उस वजह से जो है वो ठीक है जो इमरान खान भी है उसकी जद में आ गए। तो अब मैं आपके सामने रखता हूँ फिर ये वाक़या जो रात गए अडयाला जेल के अंदर पेश आया उसकी तफसीलात भी रखता हूँ। इससे पहले नाज़रीन में एक वाक़या पेश आया जो एक कैदी के साथ उसका कैदी बदफेली करता है, उसको कत्ल कर देता है। एक ये वाक़या रिपोर्ट हुआ अभी हाल ही में, चंद दिन पहले जो है वो एक वाक़या रिपोर्ट हुआ जिसको जो मग और जग का जो है वो उसको रगड़ करके उसका जो नोकदार उसको बना करके एक ईंट निकाल के वो कैदी को मारी गई और उसको कत्ल किया गया और उसको एक ज़ख्मी भी हुआ। उनके लाहिकीन ने भी जो है वो बड़ा सख्त और शदीद एहतजाज किया। वो खबर आपके सामने से गुजरी है। अब ये तीसरा ऑलमोस्ट मुझे अब याद नहीं पड़ता लेकिन एग्जैक्टली ये तीसरा वाक़या, लेकिन मुझे लगता है ये चौथा वाक़या है। तो ये तीसरी बार जो है ये जो बड़ी वारदात है ये डाली जा रही है। क्या इसके पीछे वही मकसद है, लोगों का जहन बनाया जाए, लोगों की जहन साजी की जाए? अब ये इस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर क्वेश्चन लोग उठा रहे हैं। इस हवाले से अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अब ये जो रात गए वाक़या पेश आया, 3 दहशतगर्द जो है वो कार्रवाई डालने जा रहे थे और बड़ी तबाही से अडयाला जेल को बचाया गया है। और उसमें जो है वो जो पंजाब पुलिस है और जो CTD वाले हैं, काउंटर टेररिज्म वाले, उन्होंने मिलकर के ये कार्रवाई नाकाम बनाई है। और वो 3 दहशतगर्दों को भी जो है वो उनकी फुटेज भी हैं जिनको इन्होंने पकड़ा हुआ है। और ये और उसके बाद जो है वो उनके पास से जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो बरामद हुई हैं और वो उनके पास से जो अडयाला जेल का नक्शा जो है ये उनसे बरामद हुआ। हैंड ग्रेनेड जो है वो हथियार और IED बरामद हुई हैं। और अब ये आप अंदाज़ा लगाएं, अब ये सवाल ये उठाया जा रहा है कि वो जो जहन साजी वाली मैंने बात की कि लोग सवाल उठा रहे हैं। और वैसे भी ये पहला वाक़या है जिसमें 3 दहशतगर्द पकड़े गए हैं और उसमें ना तो कोई दहशतगर्द मारा गया है और ना ही कोई पुलिस वाला ज़ख्मी हुआ, यानी कि कोई ऐसी कार्रवाई सामने नहीं आई कि जिससे जो है वो कोई मतलब कि आमने सामने कोई एक दूसरे के साथ मजम्मत की गई हो। ये वाक़या पेश नहीं आया, सिर्फ कैमरे के सामने उनको गिरफ़्तार करके और उनको जो ऊपर सर ढांप के लाया जा रहा है वही ये कार्रवाई सामने आई। तो फिर सवाल वही पैदा होता है। अब ये वाक़या पेश आया है, ये दहशतगर्द गिरफ़्तार हो गए हैं और इनका ताल्लुक़ बताया जाता है कि अफ़गानिस्तान से है। तो नाज़रीन काम इसके ऊपर जो है वो शहबाज गिल साहब ने जो उनका रद्द-ए-अमल सामने आया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। शहबाज गिल ने कहा कि दहशत गर्दों का अडयाला जेल के पास से पकड़े जाना बहुत ही ख़तरनाक डेवलपमेंट है। ये किसी बड़ी साजिश का पेश खैमा है। हमें ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान की जान ली जा सकती है। माहौल बनाया जा रहा है किस तरह मुमकिन है कि ये दहशतगर्द जेल के अपने इतने करीब पहुंच गए। क्या हमारी एजेंसियां सो रही थी? दूसरी तरफ बहुत बारीकी से कुछ पपेट्स तैयार किए जा रहे हैं जो ज़ाहरी तौर पर खान के दर्दमंद नज़र आएंगे। उन्हें बहादुर, मजलूम और इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने वाले और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने वाले के तौर पर पेश किया जा सकता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नाम हैं जो एंटी स्टैब्लिशमेंट नज़र आ रहे होंगे लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट की बंदे होंगे। उनको इमरान खान की जगह पे लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि ऑलरेडी असद कैसर और शेर अफजल मरवत के ऊपर ये सवालात उठ रहे हैं। मोहित पीरज़ादा ने भी इसके ऊपर बात की। तो उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन ये असल में पपेट खान की रिप्लेसमेंट के तौर पर बवक्त ज़रूरत लॉन्च किए जा सकते हैं। अल्लाह ना करे कि अगर खान की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाया गया, मेरे मुंह में खाक, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो इस सूरत में इन पपेट्स को लॉन्च किया जा सकता है
جو بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے مخالف نظر آئیں گے لیکن اصل میں وہ انہی کی پروڈکٹ ہوں گے، اور اس وقت بیانیہ اور تحریک کو کنٹرول کرنے کے لیے ان جعلی ہیروز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے آنکھیں دل دماغ کھول کر رکھنے ہیں، مجھ سمیت ہر ایک کردار پر نظر رکھیں، مجھ سمیت ہر ایک کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں کہہ رہا، کیوں کہہ رہا ہے، اس سب پر نظر رکھیں۔ عمران خان ایک ہی ہے، اس کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے، اور انہوں نے اوپر لکھی باتوں کا انہوں نے کہا کہ اوپر لکھی باتوں کا میں کوئی ثبوت نہیں دے سکتا کیونکہ یہ میرا تجزیہ ہے، آپ سے میرا وہم یا میری فضول احکمانہ خیال سمجھ سکتے ہیں، لیکن مجھے ساری ماحول میں سازش کی ہوا آ رہی ہے، یہ خان کو ہرانا اور جو ہے وہ جھکانا چاہتے ہیں۔ ہر صورت وہ جیت چکا ہے، ہرایا ان سے وہ جائے گا نہیں، جھکتا وہ صرف اللہ کے سامنے ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ سب تک نہ چلے جائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی اڈیالہ جیل کے باہر ہی یا اڈیالہ جیل میں ہی اس طرح کے معاملات کیوں پیش آ رہے ہیں، یہ انہوں نے سوال اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، تو وہاں پہ اس طرح کے کوئی واقعات جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اس کے اوپر جو ہے ناظرین کرام شعیب شہید صاحب کا رد عمل آیا، انہوں نے کہا کہ بانیہ پی ٹی آئی کو قتل کرنے اور ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دہشت گرد سارا پاکستان چھوڑ کر اڈیالہ جیل کیوں پہنچ گئے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اگر بانیہ پی ٹی آئی کو کچھ ہوا تو ذمہ داری موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر ہوگی۔ اب یہ ایک پہلو یہ ہے، اب ایک پہلو اور ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا جو عمران خان صاحب کی یہ جو اڈیالہ جیل کے اندر معاملات ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے اوپر ایک تو پریشر ہے ان کو ڈرایا جائے اور ان کو یہاں سے شفٹ کیا جائے۔ عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ بنی گالہ جانے کی بھی جو آفر ہوئی تھی عمران خان نے انکار کر دیا، تو ایک پریشر یہ ڈرانا دھمکانا اس لیے بھی ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ جو ہے وہ کر دیا جائے، یعنی کہ وہ جو اس وقت معاملات لٹکے ہوئے ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے، تاکہ جو معاملات ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہیں وہ ہینڈل ہو جائیں اور عمران خان آسانی کے ساتھ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کے حوالے سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے آئی ہوں۔ تو یہ ناظرین کرام تیسرا مسلسل جو واقعہ ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے کہ، اور یہ واقعی اڈیالہ جیل کے اندر ہی اس طرح کے کیوں معاملات پیش آ رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ بڑی بڑی شخصیات پرویز الہی، شاہ محمود قریشی اور عمران خان اور آئی تھنک فواد چودھری صاحب بھی اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے نام بھی وہاں پہ ہیں، اور وہاں پہ اس سے پہلے ایک اور واقعہ چوتھی بار واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے ایک وہ بم والا واقعہ بھی پیش آیا تھا، جو بم پکڑا گیا تھا وہ جیل کی حدود کے اندر سے، تو چوتھا یہ واقعہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی حساس جگہ پہ وہاں، یعنی کہ سیکیورٹی اتنی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹائٹ نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی معاملات جو ہیں وہ آئے دن وہاں پہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تشویشناک خبر تھی اس حوالے سے۔ اب آپ کا کیا مائنڈ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو چوتھی باری اس طرح کی واردات سامنے آئی ہے؟ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے، اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہاں پہ آپ اپنا پروٹیسٹ احتجاج بھی کمنٹ سیکشن میں ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔